berbeda. Wie wir weiter mit Europa Great country of ours, Australia. Change has come to America. It is a job for life. Hay una revolución en América Latina. Inilah Italia, negara dengan berjuta pesona di selatan Eropa yang merupakan salah satu magnet turis terbesar di dunia. Inilah tempat lahirnya pusat peradaban Renaissance di Eropa. Sejarah panjang peradaban membuat Italia kaya akan bangunan cantik dengan arsitektur yang khas di berbagai penjuru. Mulai dari Kolosseum, Menara Pisa, dan ratusan bangunan gereja atau katedral nan megah hingga kota di atas air Venice. Dan salah satu kota yang menjadi tujuan favorit para turis adalah kota Milan yang berada di utara Italia. Suhu di bawah 10 derajat Celcius tidak membuat kota yang merupakan salah satu pusat mode dunia ini sepi dari para wisatawan. Milan merupakan salah satu pusat mode dunia dan juga rumah bagi dua klub besar Italia yaitu AC Milan dan Inter Milan. Nah, di belakang saya persis adalah Piazza Duomo, merupakan salah satu gereja gotik terbesar di dunia. Di Milan, agenda utama saya adalah menemui sang Il Capitano. Siapa lagi kalau bukan Javier Zanetti. Untuk ketemu dengan Zanetti kita harus melalui manajemennya dulu, Mr. Eduardo. Kita bareng-bareng ke sana. Ciao. Ciao, buongiorno, nice to meet you too. Eduardo, ciao. Perjalanan yang akan kita tempuh selama 45 menit dari pusat kota Milan menuju Pinetina karena pusat pelatihan dari Inter Milan itu terletak di pinggiran kota Milan. Kita udah sampai di Pinetina. Javier Aldelmar Zanetti, pemain sepak bola asal Argentina yang bermain untuk klub Serie A Italia Inter Milan sejak tahun 1995. Julukan Il Capitano atau Sang Kapten diberikan kepadanya sejak menjadi kapten klub Inter Milan tahun 1999 hingga saat ini. Lebih dari 700 pertandingan telah dilalui sang kapten yang kini berusia 40 tahun bersama klub Inter Milan. La Pinetina atau Angelo Moratti Sports Center merupakan sebuah fasilitas latihan bagi klub si biru hitam Inter Milan. Berada di daerah Abbiano Gentile, La Pinetina berjarak sekitar 40 menit dari pusat kota Milan. Ya, ketemu dengan Javier Zanetti, Il Capitano Inter Milan. I'm so happy to meet you. Dove la facciamo? Yeah. Qui? Yes. Di calciatori e di cantanti, ma dimmi cosa c'è di meglio. Pertama kali saya ingin menanyakan, Anda sudah selama hampir 20 musim ada di Inter Milan. Kenapa begitu betah dengan klub Inter Milan? Apa alasannya? Perché è stata la società e la squadra che quando io giocavo in Argentina ha creduto in me, quando ero molto giovane e quando sono arrivato qui in Italia mi sono reso conto che essere un giocatore di questa società di grande livello era molto importante, così sono diventato anche il capitano e sono fiero e orgoglioso di aver fatto questa carriera con questa maglia. Apakah tidak pernah tertarik untuk pindah klub sama sekali? Ho avuto tante possibilità di cambiare, però sempre credo
ho pensato a rimanere qui perché sinceramente l'Inter mi ha dato tutto e mi sento veramente in una grande famiglia. Pertanyaan ini mungkin terdengar tidak sopan, tapi umur Anda sudah tidak muda lagi. Kira-kira kapan Anda akan pensiun? Questo non lo so, adesso il primo passo importante per me era recuperare questo brutto infortunio e sono tornato a giocare, che era la cosa che per me era più importante, e dopo, quando finisce questa stagione, comunicherò alla società le mie intenzioni e vediamo cosa si potrà fare. Io una decisione già l'ho presa, se la devo soltanto comunicare alla società. Momen yang paling berkesan selama karir Anda ada di Inter Milan apa? Ci sono tanti momenti molto belli, per fortuna, in questa mia carriera nell'Inter. Io credo che soprattutto la vittoria della Champions, il mondiale per club, il mio primo trofeo europeo quando abbiamo vinto la Coppa UEFA del 98, sono stati momenti per me indimenticabili, però credo che si guardo al più recente, direi la Champions, perché sono il capitano e alzare quella Coppa dopo tanti anni per me era, credo che una cosa molto importante. Mengenai kepemimpinan Inter Milan sekarang dengan presiden yang baru yaitu Erick Thohir, bagaimana menurut Anda? Io credo che ho avuto anche la possibilità di conoscere a Erick. Trovo una persona che ha delle idee molto chiare, sinceramente lui sa che ha preso una grandissima società, che è una grande famiglia, e speriamo tutti insieme poter fare che l'Inter sia sempre una squadra di alto livello. Mengenai kedekatan dan juga hubungan Anda dengan presiden Inter Milan sebelumnya yaitu Moratti, bagaimana hubungan Anda sekarang? Con Moratti abbiamo un rapporto che va al di là del calciatore ex presidente, è un rapporto umano che abbiamo da tanti anni e credo che per l'amore per questa grande società, insieme adesso a Erick Thohir, faremo di tutto perché l'Inter sia sempre una grande società. Berhubung Inter Milan akan mengadakan pertandingan dalam waktu dekat, maka sang kapten harus bersiap-siap latihan dengan timnya. Aduh, sudah ada di lapangan dengan Javier Zanetti lagi. Jadi, ini mengenai Piala Dunia. Menuju Piala Dunia 2014, bagaimana peluang dari tim Anda, tim Argentina, atau mungkin juga timnas Italia? Io credo che l'Argentina farà un grande mondiale, perché c'è una grande squadra, un allenatore molto intelligente, non sarà semplice perché il mondiale è sempre una competizione molto difficile, bisogna stare bene in quel mese lì, però ho tanta fiducia che la mia Argentina possa arrivare fino in fondo. Next, siapa tim favorit Anda di Piala Dunia 2014 ini? Favorita? La mia Argentina sicuro che è favorita, però dopo ci sono nazionali che stanno bene, come la Germania, la Spagna. Credo che sarà una Coppa del Mondo molto equilibrata, anche il Brasile che ci ospita. Tahun lalu Anda udah datang ke Indonesia. Menurut Anda bagaimana dengan sepak bola di Indonesia, dan menurut Anda bagaimana cara untuk seperti agar Indonesia dapat sepak bolanya dapat bagus seperti negara-negara, contohnya di Italia seperti itu? L'Indonesia mi è piaciuto tantissimo, soprattutto l'entusiasmo e il calore della gente, del popolo indonesiano. Ci siamo sentiti molto bene e speriamo di ritornarci perché credo che siamo stati lì una settimana e ci hanno fatto sentire come a casa. Come il calcio di Indonesia? Il calcio in Indonesia è sempre un calcio che sicuramente crescerà. Credo che bisogna puntare moltissimo sui giovani e bisogna sviluppare tutto questo. Oke, terakhir kira-kira siapa nih yang meraih gelar juara dunia untuk tahun 2014 ini? Chi vincerà? Io mi auguro che vinca l'Argentina. Argentina, oke, go Argentina. Say hello to Indonesia, please. Ciao Indonesia, I love you, vi voglio bene. Tuan. Oke, saya udah mempersiapkan satu jersey Inter Milan untuk tanda tangan sama Javier.
Oke. Oke, thank you. Jadi ini adalah benar-benar extraordinary, bukan jalan-jalan biasa, emang benar karena kita merupakan satu-satunya media yang bisa datang dan masuk dan wawancara dengan kapten yaitu Javier Zanetti di tempat training. Biasanya ini tidak pernah ada wartawan masuk sampai ke sini. Adalah benar bila dikatakan bahwa Javier Zanetti merupakan figur dari sebuah simbol kesetiaan. Tetap konsisten bermain pada satu klub selama 20 musim bukanlah hal yang mudah, tapi sang kapten membuktikannya. Part of Interchannel, because we have this location, that's the main, and then we have other studios in other part of the town, where we have the stadium, in the office, in headquarters, in the center of Milan. Hay una revolución en América Latina. Football Club Internazionale Milano atau yang lebih dikenal dengan nama Inter Milan merupakan salah satu klub bola Italia yang berasal dari kota mode Milan. I Nerazzurri atau si biru hitam, I Biscone atau si ular besar, dan juga La Beneamata atau yang tersayang adalah beberapa julukan buat tim yang melambangkan kekuatan kota Milan ini. Inter Milan yang berdiri sejak tahun 1908 mengisi sejarah persepak bolaan sebagai salah satu klub dengan tradisi juara di berbagai kompetisi, baik Liga Serie A ataupun tingkat Eropa atau Liga Champion. Internisti atau para fans di biru hitam ini boleh berbangga karena klubnya merupakan satu-satunya klub bola Italia yang tidak pernah mengalami degradasi. Dalam perjalanannya, klub Inter Milan didukung oleh media resmi mereka yaitu Interchannel. Berada di lantai 1 La Pinetina, Interchannel berdiri sejak September tahun 2000. Tadi sudah wawancara dengan Javier Zanetti, sekarang saya ingin mengunjungi Interchannel. Mr. Roberto, bonjour. Andre, welcome to Interchannel. Yeah. I introduce you to Interchannel. Okay, this is Interchannel. Part of Interchannel, because we have this location, that's the main, and then we have other studios in other part of the town, where we have the stadium, in the office, in headquarters, in the center of Milan, and another one when we have a talk show every Thursday night. But this is the heart. Yeah. We have the production. Production. We have the editing area. Okay. This one is the editing area. Editing. When we edit all what happened, all we go on air. We have one studio here, and this studio is a little studio, but we have different situation that we can create. So if the camera is on this way, we have this side, but we can turn the camera and use this part for another program. We can change with the panel all the background, and is another one studio. We throw away the table, put the chair, and we have another one situation. So it's a multi-function studio to work. Okay. Then we have another one part that is the control. The control room. Control. And we have graphic. We have all the part of the sound in a different room. Okay, Mr. Roberto. Sandri, Yeah, thank you. thank I you. come to visit you in Indonesia, in Jakarta. Yeah, we love to. And I come to see you. Di Interchannel, terdapat 25 orang karyawan yang terdiri dari reporter, kameramen, dan produksi yang biasanya bertugas meliput pertandingan baik ketika di dalam kota ataupun ketika bertandang ke kandang lawan. Sementara lainnya akan tinggal di kantor, mulai dari produser hingga editor. Hal ini mengingatkan saya ketika meliput pertandingan Inter Milan versus Catania yang berlangsung beberapa waktu yang lalu di Stadion Giuseppe Meazza. Supaya lebih meriah, kita beli dulu atribut untuk yel-yel untuk Inter Milan.
going to buy that one. No, that one. That one. Yes, yes, yeah. How much? 12 euro. 12 euro, not 10? Grazie, ciao. Quale vuoi? Ciao. Yeah, one. This official 10 euro. Sir? Non official 5 euro. Sir? Sir? Official 1. This one. 10? 10? Yeah, that's it. Disebut Stadion Giuseppe Meazza karena yang bertanding adalah Inter Milan. Lain halnya jika yang bertanding adalah AC Milan. Stadion ini berubah nama menjadi San Siro. Vinci Pernoi, hari ini saya akan menonton secara langsung pertandingan Serie A Italia Inter Milan. Kita lihat bagaimana pertandingan akan berlangsung. Euforia dari para fans sangat terasa jauh sebelum pertandingan dimulai. Atribut sudah menempel di pakaian masing-masing. Oke. Menurut kalian bagaimana pertandingan ini akan berlangsung? Kita harap Warna biru hitam membanjiri luar dan dalam stadion. Masuk ke San Siro. That's it. Hari ini kita akan nonton di tribunnya jurnalis. Jadi untuk ngambil gambar diperbolehkan walaupun cuma terbatas. Tapi oke, view-nya pasti bagus. Masuk ke media centernya Inter Milan. Sebelum pertandingan dimulai, jurnalis yang sudah memiliki izin resmi berkumpul di ruang jurnalis untuk mendapatkan data-data tentang pertandingan yang akan berlangsung. Sekitar 30 menit sebelum pertandingan, para jurnalis baru diperbolehkan menuju area yang memang khusus disediakan bagi media. Baru dari media center dan ternyata kita tidak boleh memfilmkan pertandingan selama pertandingan karena sudah ada hak siar masing-masing. Jadi kita hanya mudah-mudahan kita bisa meliput sedikit saja. Oh iya, hanya TV resmi seperti Inter Channel dan fotografer yang mempunyai izin khusus yang boleh membawa peralatan lengkap seperti tripod. ...45 menit pertama dan hasilnya masih 0-0. Jadi kurva North yang ada di sana adalah tempat khusus buat para fansnya Inter Milan. Sedangkan kurva South yang ada di sebelah sana adalah tempat duduk khusus buat fansnya AC Milan. ...90 menit pun berlalu, skor 0-0 atau seri mengakhiri pertandingan yang berlangsung dengan pertambahan waktu 2 menit ini. Tampaknya Dewi Fortuna belum berpihak pada klub milik Erick Thohir ini. What do you think about the game? È una partita complicata, difficile, purtroppo non siamo riusciti a vincere, che per noi era importante, vuol dire che dobbiamo lavorare ancora di più. Oke. Oh iya, kenapa Anda tidak main hari ini? Questa è una scelta dell'allenatore, io credo che io sono a disposizione, mi sento bene, quando verrò chiamato in causa cercherò sempre di dare il mio meglio. Oke, semoga berhasil untuk besok ya. Bye. Thank you, Daria. Thank you. Quello che vedete sono un'idea sempre dell'imprenditore Federico Enrichetti, coadiuvato da Zanetti e Cambiasso. Questa è una sua collezione personale,
lui è uno dei più grossi collezionisti europei. Hay una revolución en América Latina. Javier Zanetti tidak hanya piawai di lapangan hijau saja, tapi juga dalam hal berbisnis. Salah satu bisnis milik Zanetti adalah restoran Botinero yang terletak di kawasan elit Brera dan merupakan jantung kota Milan. Botinero merupakan restoran dari Javier Zanetti. Hari ini saya akan mencoba restoran si Javier Zanetti ini, tapi tanpa Zanetti karena dia ada latihan untuk pertandingan selanjutnya. Tidak apa-apa, kita mencoba masakannya. Bulan April mendatang, tepat 1 tahun Botinero berdiri. Pemilik restoran bergaya sport klasik ini sebenarnya ada 3 orang, Esteban Cambiaso dan Federico yang merupakan teman baik Zanetti. Para pemain bola terkenal. Ada Rivaldo, Mario Balotelli, Guardiola, Pato, Pirlo, Messi. Ada Ronaldo. Dan sang pemilik, Zanetti. Penasaran dengan salah satu menu spesial yang ada di restoran ini? Yang ternyata merupakan menu favorit dari Javier Zanetti, entranya. Ya, udah datang. Oke. Entranya. Servita con le patate al forno e un tortino di spinaci. L'entrania è il diaframma del vitello. Oke, grazie mille. Jadi ini merupakan salah satu menu favorit di sini. Entranya ada daging sapi, ada kentang yang dibakar dan juga ada spinach, ada bayam di sini. Yuk kita coba. Buono. Tekstur dagingnya benar-benar mateng. Ini ya, daging sapi di bagian dadanya tadi dijelaskan oleh waitressnya. Kentangnya juga oke dan bayamnya juga enak banget. Pantas menjadi menu favorit di sini. Ya, tapi biasanya entranya ini tidak disajikan dengan seperti sekarang ada serbuk cabai dan juga tadi ada minyak pedas. Biasanya disajikan dengan tidak ada seperti ini karena kita orang Indonesia, jadinya demen-demen pedas. Biasanya, restoran yang bisa menampung sekitar 300 orang ini dibuka mulai pukul 9 pagi hingga pukul 10 malam. Pengunjung restoran ini tidak hanya masyarakat lokal dari Milan saja, tetapi juga banyak dari luar kota. Salah satunya adalah Laura yang datang bersama temannya. Saya penasaran ingin bertanya kepada salah satu pengunjung restoran ini, gimana testimoni mereka tentang restoran ini? Enak nggak sih masakannya seperti yang saya rasakan tadi? Buongiorno. Bagaimana pendapat Anda tentang masakan di restoran Zanetti ini? Molto bene, è tutto molto buono e la carne è ottima. Il locale accogliente, il personale piacevolissimo. Datang ke sini karena emang menikmati makanan atau karena ini restorannya Zanetti? Questo ristorante in internet tramite Twitter, io lo seguo e quindi io abito a Parma e sono venuta qui apposta per mangiare qua. Jadi Anda benar-benar khusus untuk datang ke Milan untuk datang ke restorannya Zanetti? Beh, diciamo che oggi sì, siamo venuti apposta per mangiare qua. Anda internisti? Sì, internista. Diciamo che in famiglia ci sono tanti interisti, io mi astengo da questa risposta. Selamat menikmati makanan Anda lagi. Buon appetito. Iya, oke. Quella che vedete invece adesso è la sala numero 2, che è un po' più piccolina di quella di prima. E poi andiamo verso le sale private, ce n'è una da 6, poi abbiamo un'altra sala più ampia. Ternyata di restoran ini terdapat ruang khusus untuk sang kapten.
Terdapat sekitar 100 pasang sepatu bola para bintang besar dan legenda lapangan hijau terlihat dipajang di berbagai sudut Botinero. Hal ini menjadi daya tarik tersendiri bagi para pengunjung restoran. So you can explain to me the background. It's really amazing here. Allora, The legends. quello che vedete è un'idea sempre dell'imprenditore Federico Enrichetti, coadiuvato da Zanetti e Cambiasso. Questa è una sua collezione personale, lui è uno dei più grossi collezionisti europei di scarpe e shirt of football players. In questa bacheca potete vedere le scarpe dei più grandi giocatori di football del mondo, usate e non usate. È l'ingresso del ristorante, come abbiamo detto prima il nostro ristorante è a Milano, in zona Brera. È un ristorante di cucina mediterranea dove si possono gustare piatti dalla carne al pesce. Siamo abbastanza specializzati sulla carne, quindi abbiamo vari tipi di carne per soddisfare tutte le più svariate esigenze. Zanetti e Cambiasso vengono spesso da noi con i giocatori dell'Inter e devo dire che ovviamente l'Inter è un grande indotto per il nostro ristorante, cioè, molti tifosi dell'Inter vengono qui perché comunque è un po' il ristorante simbolo. Ide soal konsep restoran ini datang dari salah satu pemiliknya, yaitu Federico, yang merupakan teman baik dari sang kapten sekaligus ketua fans club dari Javier Zanetti sejak bergabung dengan Inter Milan. Untuk lebih jelasnya kita mau ketemu sama Federico, yaitu konseptor dari restoran ini. Yuk. Rumah Federico terletak hanya beberapa blok dari restoran Botinero. Ini apartemennya Federico. Federico. Hello, I'm Sandri. Federico langsung menunjukkan koleksi ban para kapten yang kebanyakan adalah Zanetti. Every match, not every but most important match, I make a special hardware for Zanetti. So we have, I don't know, the match when he enjoyed with the Pope one, when he make the 1000th match. And many other final Champions League, many derby. How many band do you have? Band I make about 120. Different one, 120. Which one the most expensive band do you have? Sure, this one because have the lane with the gold and silver. The star are in gold and the letter are in silver. So this is the most expensive. The most expensive? Yes. How much? It's a secret because it's a present for Zanetti, yes. From Zanetti. Yeah. I present all this helmet to Zanetti and Zanetti say it's for you because you have the collection, but are all of Zanetti. Ternyata tidak hanya ban yang dikoleksi oleh Federico. Fans yang sekaligus sahabat Zanetti ini juga mengkoleksi hampir 4.000 jersey otentik yang dimiliki para pemain bola di berbagai klub. Wow. See, I divide in many boxes, each one for each team different. Yeah. And I start to show you some Zanetti shirt. Okay. This shirt, when he make the 1000 matches in career, and he play versus Rome, so it's a normal team cup shirt, but with embroidered this year with the date and the match detail on the shirt. After, from the same season, I choose for you this one, when he make the goal in FIFA World Cup in Abu Dhabi in semi-final, with the logo. Okay. And signed from all the team. Wow. Okay. So this is authentic? Yeah, this is match worn. It's already dirty. I take all the shirts are dirty. I don't wash it. I don't wash the shirt. Wow. But I already see one of this jersey is made in Indonesia, yeah? Yes, many are made in Indonesia.
Probably also this one. No? Yeah, no, this is from... which one ya tadi? From made in Indonesia. World Cup season, made in Indonesia, yes. This is from the goalkeeper, Julio Cesar. Yeah, made in Indonesia. So what do you think about the jersey from Indonesia? The quality? It's a very good quality because if you take this one, it's similar of other, but also the logo inside. There is Nero Azzurri. It's a good quality. Good quality. Yes. Okay. Those are old one. The old one. Yes. Wow. This is Jair. Okay. From a 60. Jair. 60. Yes. Profil Federico sedikit banyak memperlihatkan bahwa sepak bola sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat Italia, khususnya di Milan. Wow, di ruang gantinya pemain AC Milan. Oh, Kakak. Oh, jadi ini tempat duduknya Kakak. Hay una revolución en América Latina. Menjadi tempat kediaman dua tim raksasa sepak bola Italia, menjadikan Milan terkenal dengan pertandingan derbynya, yaitu perhelatan antara klub AC Milan versus Inter Milan. Uniknya, itu berlangsung hanya di satu stadion saja, Stadion Giuseppe Meazza, juga dikenal dengan nama San Siro. Stadion ini adalah kandang bagi dua tim Liga Italia dari Serie A, AC Milan dan Internazionale. Stadion Giuseppe Meazza mulai dibangun oleh Piero Pirelli, presiden AC Milan pada Agustus 1925 dan selesai pada September 1926 dengan nama Nuovo Stadio Calcistico San Siro. Dengan kapasitas penonton 80.000 orang, membuat stadion ini menjadi stadion utama dan terbesar di Italia. Jadi hari ini saya akan mengikuti tur San Siro. Yuk kita lihat apa aja yang ada di dalam stadion ini. Saya pun mengikuti tur Stadion San Siro yang biasanya rutin diselenggarakan setiap hari. Di dalam stadion terdapat museum yang menceritakan sejarah AC Milan dan Inter Milan. San Siro Museum. Di museum terdapat banyak memorabilia pemain legenda dua klub AC Milan, mulai dari Paolo Maldini, Javier Zanetti, dan juga dari beberapa negara lainnya. Jadi kita akan masuki lapangan utama San Siro Studio. Tur pun dimulai. Saya dan rombongan dipandu oleh seorang guide tour memasuki bagian dalam San Siro. Tingkat pertama dibangun untuk pada tahun 1926. Tingkat kedua dibangun 1939. Dan tingkat ketiga dibangun 1990 untuk pada dunia di sini. Oh, okay. So if you wanna check the pictures, you can check the pictures. Stadion dibagi menjadi 4 sektor. Okay. 4 sektor. Hijau untuk Inter Milan, biru untuk AC Milan, merah dan jingga untuk yang lain. Kursi abu-abu untuk VIP. VIP ya. Ternyata tidak hanya di lapangan saja, tapi kita diajak masuk ruangan ganti masing-masing klub. Oke, sekarang kita ke ruang ganti pemain. Oh, iya. Ruang ganti pemainnya tutup.
So, on the past, there was a single changing room, which is now for the guests. The door that you can see close to. Yeah. On the past, there was a single changing room because the two teams practice here, training here before of the matches. And the two teams used the same locker room. In 2004-2005, the two teams decided to practice outside of the stadium. AC Milano Milanello, near to the Malpensa Airport, and Inter near to the Como Lake at Piano Gentili. And they decided to make two changing rooms more. This one still for the guests, one for Inter Milan and another one for AC Milan. So the players are only here into the stadium only 1 hour before of the match. We can see the players here only 1 hour before of the match. The three locker rooms have the same dimensions. The only difference is only the style inside. So you will see first the AC Milan locker room, and after the AC Milan, the interchanging room. Oke. Kita ke ruang gantinya para pemain AC Milan. Oke, ruang ganti AC Milan, silakan masuk. Wow, ruang gantinya pemain. Yang pertama dikunjungi adalah ruang ganti klub AC Milan. Tentu saja dominasi warna merah dan hitam melekat pada ruangan ini dan bau kemewahan tercium. Wow, di ruang gantinya pemain AC Milan. Baru pemain AC Milan. Honda. Here, okay. Honda, take a seat here. Honda. Kakak duduk di mana? Oh, kakak. Oh, jadi ini tempat duduknya kakak. Rasa nyaman. Dan setelahnya adalah ruang ganti pemain Inter Milan yang terlihat lebih sederhana. Di dinding Anda bisa melihat delapan belas titik juara yang dimenangi oleh Inter Milan pada masa lalu. Hadir Fanetti, baru kata. Dari ruang ganti, saya dan rombongan diajak ke ruang pers dan tempat duduk VIP, di mana harga tiket di tempat ini bisa mencapai 300 euro atau sekitar 5 juta rupiah. Mix up because here you can see the sponsor of the both team. It depends of the team that plays at home. Here you can see the sponsor of Inter because yesterday it was the game of Inter. When it's a game of AC Milan, they changed the color, and here you only will see only the sponsor of AC Milan. Ya, ini di ruang interviewnya para pemain bola AC Milan dan Inter Milan. Jadi semua wartawan berkumpul di sini. Melihat sponsor dari AC Milan atau Inter Milan tergantung tim yang bermain. Oh, berapa? Untuk kesini berapa harganya? Untuk menonton di eksekutif? How much price? I don't know the prices. Oh, oke. Wow, dari sini kelihatan jelas banget ya pertandingan bola. Tur pun selesai sampai di VIP room. Tapi saya mendapatkan informasi bahwa kantor pusat fans club AC Milan atau Milanisti berada di dalam stadion ini. Ini adalah akhir dari tur San Siro kita di ruang eksekutif. Sebutan fans club AC Milan yaitu berawal dari Milanisti, dulunya Fossa dei Leoni, asosiasi dari ultras fans fanatik klub AC Milan yang berdiri pada tahun 1968. Pada setiap pertandingan, mereka biasanya mendapatkan tempat duduk khusus di belakang gawang. Bagi Milanisti, tersedia di kurva sud, tribun khusus bagian selatan yang berlawanan dengan kurva nord milik Internisti. Apa arti AC Milan buat Anda? Cosa penso del Milan? Ma devo dire forse adesso con il nuovo innesto di Mister Sedo, ieri per esempio la prima partita che ho visto un gioco diverso. Ho visto l'entusiasmo da parte dei giocatori, con un po' più di fortuna. Più allegro, Con un po' più di fortuna avremmo vinto meglio. Aspettiamo adesso qualche acquisto della società e ci aspettiamo
la nostra rincorsa sperando di entrare non in UEFA, diciamo, perché in Champions è molto difficile. Forse adesso aspettando magari anche di vincere con l'Atletico, però la speranza è quella di arrivare nei primi posti per andare in Europa. Oke, seberapa penting curva shot bagi klub AC Milan? Beh, è importante, io ritengo che i tifosi sono il 12° giocatore in campo. I tifosi servono molto per incitare la squadra, per stare vicino, perché trasmetti quella voglia di vincere e quella voglia sempre di lottare e combattere. I giocatori anche ieri in certi momenti hanno avuto un apporto, non come sempre, perché purtroppo ieri a Cagliari c'era anche uno stadio veramente scandaloso, vergognoso, che a questi livelli poi in Serie A non si può fare entrare i tifosi. Can you show me one of the yell of curva shot? Forza diavolo! Poi ce ne sono. Supporter sering disebut pemain ke-12 dalam suatu tim sepak bola. Di setiap pertandingan, supporterlah yang menjadi kekuatan ekstra yang maha dahsyat, terlebih ketika tim membutuhkan dukungan.